Ah, kini ko mas dali ni siya. Kuningon ako na one extract lang goods na. So same gyapon i-sure sa nato na kuan naka off ang kuan kaning virus and protection settings for now. Ano, dire virus and protection settings manage can make sure naka-off ni real time cloud deliver protection off automatic sample of tamper protection off. Okay, X lang sana. Ang kani, mo lang ni i-download nimo. Kani lang siya. Tingnan yung pangalan na Pouring World December 2025. Yeah. Double left click lang. X lang ni uh, left click, one left click lang. Then extract to diretso na D. Highlight lang, one click, one left click, then hit OK. Abot lang sa dali ra ni. Okay. Next, buhaton nato. Pangitaon na to asa siya nakabutang. Kaysa di man to nato gi-extract. So na siya dre. Di awaha. Then pangalan nato kani na raw Pouring World December 2025 small letter. Kana ay lang sa i-open atong i-exclude diretso para safety na siya. So adto ka dire same virus and threat protection, virus and threat protection settings, manage settings. Before nimo na siya i-on, exclude sa nato. Na dire ka sa exclusion. Add or remove exclusions. Add exclusion kay folder man eh. So folder D o na D Pouring World nara same so dire so highlight lang one left click select folder excluded na siya then back pwede na iyon real time cloud delivered automatic na pwede na X na okay ato na ta sa folder mismo double left click ana make sure na nakakuan siya
Direct X9. Direct X9 ang daan. Apply, okay. Naka-use light matte na pod. Okay. Then, kaniya, remember kaniyo. Mo lang dyan ni run nimo kana. Kani, kaning yellow, pouring world, wala lain. Para na sa administrator. Goods.